নদিয়ার ফুলিয়ায় আসলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং সহ শুভেন্দু অধিকারী। নদিয়ার ফুলিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডলুম টেকনোলজির স্থায়ী ক্যাম্পাসের শুভ উদ্বোধন হয় আজ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ বিজেপির বিধায়করাও। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলার বিভিন্ন বিজেপি নেতারা। সেখানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই ক্যাম্পাসটি তৈরি করতে সম্পূর্ণরূপে উদ্যোগী হয়েছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এছাড়াও এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে সাহায্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংজি। आप हिंदू शेर प्रणाम प्रणाम इंस्टीट्यूट को समर्पित करता हूँ। भारत माता की भारत माता की Why not entrepreneur, a smart entrepreneur? सोचेंगे नहीं, अभी से सोचो, अभी से सोचो। जब तक आप नहीं सोचोगे डिटेल कौन देगा? असम का सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए जिन्होंने 24/7 काम कर रहा है, जिन्होंने बंगाल में मनरेगा से लेकर पंचायत का जितना भी लूट और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पंचायत मंत्री की नाते बहुत कठिन कदम उठाई। बिहार का शेर हमारी यशस्वी मंत्री आदरणीय माननीय रिस्पेक्टेड गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी आज नहीं आया है। पिछले 3 दिन बंगाल प्रदेश में बैरकपुर से हावड़ा, हावड़ा से नदिया, हर क्षेत्र में जा रहा है, बंगाल की जनता का साथ जुड़ रहा है। उनकी डिपार्टमेंट के द्वारा और भी कैसे भारत के श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस धरती को विकास और प्रगति के लिए काम किया जाए, वो कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ द बंगाल पीपल मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस पूरा कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया है, हमारी डिपार्टमेंट का हर ब्यूरोक्रेट अधिकारी, सबको मैं मेरा दिल से नमस्कार करता हूं। खास करके एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर आईएएस मैडम बीना मैडम, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस to all the director and the bureaucrat of this great department on the eve of this meaningful occasion. Thanks to everybody. আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন শিক্ষাবিদ, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা, আমাদের দুবারের সাংসদ, শুধু সাংসদ নয়,
যে ভোটে দাঁড়ান সে ভোটে যেতেন। 21-এ শান্তিপুর থেকেও জিতেছিলেন এমএলএ। আমাদের জগন্নাথ সরকার আমার সিনিয়র কলিগ, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার অ্যাসেম্বলির কলিগরা আছেন, পঞ্চায়েত মেম্বার থেকে এমএলএ মিস্টার অসীম বিশ্বাস, আমার কলিগ এক্স মিনিস্টার চাকদার এমএলএ বঙ্কিম ঘোষ, টুটাই এমএলএ আমার কলিগ মিস্টার আশিস বিশ্বাস এবং মান্যবর নিপেন মন্ডল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। মঞ্চে স্থানের অভাব, অনেক সিনিয়র ব্যুরোক্র্যাটরা নিচে বসে আছেন, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট চঞ্চল ভাই প্রধান সবাই নিচে আছেন। সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো আর ভালোবাসা জানাবো। আমরা যাদের জন্য এসেছি, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং গার্ডিয়ানদের। আপনারা জানেন যে এই প্রোগ্রামটা ভারত সরকারের একটি প্রোগ্রাম এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে 6টা আছে। এখানে 2015 সাল থেকে রানাঘাট আইটিআই তে ক্লাস চলছে। আজকে এই ক্যাম্পাসটা হওয়ার জন্য এখানে ফুল ফেজে শিফট করে গেল নিজস্ব জায়গাতে। এই কাজ ফাউন্ডেশন স্টোন লেই হয়েছিল 17 সালে এবং অল ক্রেডিট গোজ টু আওয়ার বিলাভেড এমপি মিস্টার জগন্নাথ সরকার। আর একদম কমপ্লিট করার জন্য যে টাকা লাগবে এটা দিয়েছেন অনারেবল রেসপেক্টেড মিনিস্টার, আমাদের এল্ডার ব্রাদার অনারেবল গিরিরাজ সিং জি। আগে যে বাজেট ছিল তারপরে যা অ্যাডিশনাল টাকা লেগেছেন দিয়েছেন। আমাকে বলছিলেন যে এটা আরো অনেক কাজ কমপ্লিট করতে হবে, অ্যাডিশনাল ফান্ড দিতে হবে, 100 crore পর্যন্ত যাবে। এই ইনস্টিটিউশনকে আমি একেবারে ফুল ফেজে সাজিয়ে দেব, অনারেবল এমআইসি আমাকে বলছিলেন। জানেন, একটু আগে জগন্নাথ বাবু বলেছেন যে আপনাদের ফুলিয়া শান্তিপুরের তাঁতের কথা। আমাদের এই রাজ্যে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের তো ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তারা ক্যাম্পাসিং এর স্কোপ পাবেন, তারা নিজেরা এন্টারপ্রেনার হবেন, অনেক স্কোপ তাদের কাছে আছে, একদম গোল্ডেন ফিউচার। আমাদের তাঁতি এবং তাঁত নিয়ে 2-4টি কথা আমি নিবেদন করব, সমস্যার কথা। সবটাই লোকালি এবং স্টেট ওরিয়েন্টেড। এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খুব একটা করণীয় কিছু নেই। তারপরে 2-3টে অ্যাডিশনাল রিকোয়েস্ট অন বিহাফ অফ দ্য অল উইভার্স, আমাদের সব বাঙালিদের হয়ে আমি অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন I am representing 2,33,27,000 voters. আমি কিছু বিষয় আছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী এবং অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি সব ব্যুরোক্র্যাটকে আমি জানাবো। খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের কি কি অসুবিধা হচ্ছে, স্টেট গভর্নমেন্ট প্লিজ কনসিডার ইট এবং রিজলভ ইট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। 1 নম্বর হচ্ছে আপনারা তন্তুজকে দিয়ে সমবায়ের কাছ থেকে কাপড় কিনছেন না, মহাজনের কাছ থেকে কাপড় কিনছেন। আমার তাঁত সমবায়গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, তন্তুশ্রী বন্ধ হয়েছে, মঞ্জুসা বন্ধের পথে। সেকেন্ড হচ্ছে চাকরি বাকরি নেই, ম্যাক্সিমাম লোক पार्टीशन देश भागेर की विभीषिका, जब पार्टीशन हुआ था तब कम से कम 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग आदमी हिंदू होने का नाते उस वक्त पाकिस्तान छोड़ के इस हमारी बंगाल में आने पड़ा। अपने जान को और धर्म को
ऐसा करने के लिए। यहाँ का इतना बुरा हालत है, এখানে কাজ করছে ঘরে একটা তাঁতি দুটো তাঁতির মেশিন দিয়ে করছে, হাতে টানা মেশিন। অনারেবল চিফ মিনিস্টার, আপনি এত দান খয়রাতি করছেন, আপনি তাঁতিদের কেন ইলেকট্রিকের বিল কমার্শিয়ালি নিচ্ছেন? বাড়িতে একটা দুটো তাঁত আছে, স্টেট গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করছি, I would like to request to the state government, Honorable Chief Minister, please consider it. Why are you taking this type of amount? আপনি এত টাকা দিচ্ছেন কেন কমার্শিয়াল ইলেকট্রিক বিল? চাকরি তো দিতে পারছেন না। 55 লক্ষ লোক তো বাংলাদেশ থেকে বাইরে রাজ্যে চলে গেছে, 2 কোটি বেকার। আপনি দয়া করে ডোমেস্টিক বিল নিন, কমার্শিয়াল বিল নেবেন না। আর পয়েন্ট হচ্ছে আপনি কাপড়গুলোর কাছ থেকে কিনুন। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে আপনার স্টেট গভর্নমেন্টের যে তাঁতি সাথী প্রোগ্রাম, তাতে এত নিম্নমানের তাঁত দিচ্ছেন কেন? ওগুলো নিয়ে আবার যারা দিচ্ছে তাদের কাছে 3-4 হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে তাঁতি চলে যাচ্ছে শুকনো মুখে। এত লো কোয়ালিটি। শুধু শান্তিপুর ফুলিয়া নয়, বনগা থেকে, বসিরহাট থেকে, ইস্ট বারোয়ানের বিরাট একটা এলাকা, পূর্বস্থলী, কালনা, এই পুরো তাঁতি বেল্ট অ্যাপ্রক্স 20 লাখ উইভার্স। এটা রুজির প্রশ্ন। আমি বিরোধী দলনেতা, আমার দায়িত্ব সরকারের কাছে আবেদন করা, সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়া, মানুষের কথা বলা অন দ্য ফ্লোর অফ দি অ্যাসেম্বলি এবং আউটসাইড দ্য অ্যাসেম্বলি। আমি একটা সুন্দর পোডিয়াম পেয়েছি যেখানে কনস্ট্রাকটিভ আমি প্রপোজাল সমস্যা তুলে ধরবো স্টেট গভর্নমেন্টকে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে। আমি প্রপারলি এই পোডিয়ামকে, এই মঞ্চকে ব্যবহার করতে চাই। আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে বলবো, আপনার তাঁতি সাথী প্রকল্পে আপনি একদম কোয়ালিটি মেটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউট করুন, নইলে প্রকল্পটা বন্ধ করে দেন। হাততালি পাওয়ার জন্য প্রকল্প রাখবেন না। বড় বাজারে কয়েকজন মহাজন যা খুশি দামে র মেটেরিয়াল নেবে, এটাও ভাবতে হবে। আমাদের তাঁতিরা খুব কষ্টে আছে। এই বিষয়গুলো আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি অনারেবল মিনিস্টারের কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্য 2-1 प्रपोजल देवो। बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, खास करके हमारी साड़ी, उसके ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपको होना चाहिए। मोदी जी का सरकार शुगर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया, ओनियन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया, इसमें भी होना चाहिए। वहां का इतना ताप का साड़ी यहाँ आ रहा है, हमारा जो वीवर्स है दे आर लूजिंग। मैडम बीना मैडम और ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज कंसीडर इट। आप लोग चाषी के लिए किया है, शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर फार्मर्स के लिए, ओनियन फार्मर्स के लिए और आम आदमी के लिए किया है, ये होना चाहिए। और एक तो बंकिम घोष जी ने बताया, जगन्नाथ सरकार जी ने बताया, हमारा स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। जैसे कल्याणी एम्स मोदी जी ने दिया है बगल में, इसमें आयुष्मान भारत नहीं कार्ड का नहीं चलता। एक बंगाल सरकार में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता। ये छोड़ दीजिए, आपका डिपार्टमेंट में नहीं है और शेयर है 60% फ्रॉम सेंट्रल, 40% फ्रॉम स्टेट। लेकिन मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया आर्टिजन के लिए, विश्वकर्मा योजना। उसका 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसमें वीवर्स भी है, उसमें सब आर्टिजन है, नाई से लेकर धोबी से लेकर हमारा मालाकार से लेकर सब तो उन्होंने किया है।
खास करके हमारी ओबीसी एससी समाज के लिए मोदी जी का स्कीम पूरा देश में बेनिफिट मिल रहा है। 15 दिन 20 दिन का ट्रेनिंग के दौरान हर ट्रेनिंग में 500 रुपीज ईच इन पर डे फॉर ट्रेनिंग ट्रेनर 50,000 नॉन रिफंडेबल राशि टूल्स और किट्स के लिए। उसका बाद 1 लाख से लेकर अनलिमिटेड ओनली 5% इंटरेस्ट का बैंक लोन, कोई सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। गारंटर का नाम है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारी आर्टिजन के लिए विश्वकर्मा योजना, जो विश्वकर्मा योजना में बंगाल सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ का डीएम लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोग राजनीति का करते हुए मुख्यमंत्री का इशारा से 6 लाख आर्टिजन, उसमें बहुत कांति है, बहुत सारा कांति, कम से कम 1.5 लाख कांति है। वो लोग टोटल में फिलअप करके दे दिया है विश्वकर्मा योजना में, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी नहीं दे रहा है। उनको जो 15,000 टूल्स के लिए नॉन रिफंडेबल वो राशि भी नहीं मिल रहा है, उसको लोन भी नहीं मिल रहा है। बैंक रेडी है लेकिन डीएम आर नॉट रेडी टू सेंड द लिस्ट टू दिल्ली। इसलिए हम लोग एमएसएमई मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी को मैं खत लिखा कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के नाते। गिरिराज सिंह जी जो प्रदेश से आता है, ऑनरेबल जितेंद्र राम जी भी उस प्रदेश का बहुत बड़ा लीडर है, मंत्री है एमएसएमई। ये देख लेना चाहिए, ये विश्वकर्मा योजना जहां हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई राशि नहीं है, सीआर नहीं है, ये तुरंत चालू होना चाहिए। ये हमारी गुंजाइश है, विनती है आपके ऊपर। आज का इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया श्री चैतन्य देव की धरती में, कृतिमा सोजा की धरती में, इसलिए मैं आपका डिपार्टमेंट को फिर एक बार आभार प्रकट करते हुए मेरा बात मैं यही खत्म करता हूं। भारत माता की